factorize completely? Boleh send your answer to me as well. Sementara kita tunggu Kawi ni, kamu boleh try juga balik. Inilah soalan PSPM past year tahun 1819. Jadi sebenarnya lebih kurang sama dengan soalan dalam lecture yang saya bagi. Okay. So kita tengok Kawi punya, dah terbalik pula. Okay. Yang belum buat, yang belum sampai lagi boleh tengok sama-sama, yang dah buat boleh check your answer. Okay, so the first part, the first sentence, the polynomial px has a factor x plus 3. Okay, boleh berhenti dulu kat situ. The keyword here is factor x plus 3. So itu FT ke RT? Remainder theorem ke factor theorem? Factor theorem. Ialah, kenapa ni? Obviously kat sini ialah factor theorem kita lah. Okay, factor theorem which is P negative 3 kita equals to 0. So kat sini dah betul dah. Okay, P negative 3 equals to 0. So the first thing yang kamu kena identify ialah dia factor theorem ataupun remainder theorem. So the second part of the sentence dia kata remainder 60 when divided by x minus 3. Keyword dia ialah divided. So itu ialah apa theorem? RT. Okay, so ini ialah remainder theorem kita. Betul lah, remainder theorem kita, which is remainder theorem kita ialah PA equals to RA. So we have A kita ialah 3, x minus 3. So x equals to 3, kita ada P 3 equals to 60. Okay, kamu ada benda ni, kamu ada dua benda ni, insyaAllah lah jawapan kamu betul kalau simultaneous kamu betul. Okay, so dalam chapter 6 ni banyak sangat buat simultaneous. So please practice more on your simultaneous equation. Okay, jangan salah kira, negatif masuk dalam, positif semua tu make sure kena betul lah. Okay, apa cara kamu buat simultaneous pun, elimination ke substitution ke tak ada masalah, betul as long as your answer betul lah. Okay, so dekat sini Kawi dapat A equals to 2, B equals to 12. Yang dah buat betul ke? Betul? Betul, Miss. Okay, kalau boleh concludekan A is equals to 2, B is equals to 12. Okay, alright, so settle the first part. So the next part dekat sini dia kata hence factorize px completely. So bila dia suruh factorize px completely, apa yang kita kena buat? Kena buat apa? Long division. Okay, so we have to do long division. Factorize completely. Maksudnya macam saya cakap tadi, bila kita buat long division, there is no remainder left. Okay, tak ada remainder. So dekat sini ada dua. Ada x minus 3 dengan x plus 3. Bila kita nak buat long division, kita nak pilih x plus 3 ataupun x minus 3. Which one yang kamu akan pilih? X plus 3. Sebab ini ialah factor kamu. Okay, factor PA equals to 0. No remainder left. Kita nak factorize completely. So kita akan bahagikan dia dengan factor kita. Macam saya cakap, factor boleh jadi divisor. Divisor tak boleh jadi factor. So we have PX kita kat sini. X4 plus 2x cubed minus 7x squared minus 8x plus 12. Okay, divided by factor kita which is x plus 3. Okay, x plus 3. Okay, siapa yang tak confident lagi buat long division, tengok sama-sama, buat sama-sama dekat sini. So first kali kita ada x4 divided by x, kita tinggal apa kat atas? X cube. X cube. Alright, kita darab balik x cube times x, kita akan dapat x
4 balik dekat sini. And then kita ada x cube times 3, kita akan dapat 3x cube. Okay, buat perlahan-lahan, jangan gopoh-gopoh. X cube. Ya, kejut saya. Okay, so x4 minus x4. Lagi satu saya ingatkan please buat bracket dekat sini sebab ini minus. Okay, ramai yang salah bila buat long division kamu lupa ini minus dekat luar. Kenapa dia lambat ni? Okay, so we have 2 minus 3x cube. Dapat berapa? Minus x cube, betul? Betul. Minus 1. So yang lain kita salin je balik, turunkan ke bawah, 8x plus 12. Okay, so again kita proceed lagi, x cube times x kita dapat negative x square. Okay, be careful dengan kamu punya positif dengan negatif. So kita turunkan bawah balik, kita darab semula negative x square times x, we have negative x cube. Negative x square times 3 kita ada minus 3x square. Okay, buat bracket minus. Berapa ni? Negative 7 minus negative 3. Negative. Negative? Negative 4x square. Negative 4x square. So bawa turun negative 8, bawa turun 12. Negative 8x plus 12. Lagi sekali, teruskan lagi. Sebab ingat kita tengah factorize completely, sepatutnya tak akan ada remainder. Okay, so we have, kita buat je lah 4x. Here you will get 4x square. Here you get minus 12x. Okay, so kita ada minus 8 plus 12, kita ada 4x plus 12. And lastly, kita akan ada plus 4 minus 4x plus 12. Okay, completely, factorize completely. Maksudnya bila kita buat long division, tak akan ada remainder dah lah dekat situ. Okay, kalau ada remainder maksudnya there's something wrong in your working. So please check back your answer. Okay, so now we have already do our long division. Saya kecilkan sikit kat sini. Kamu nampak ke saya punya screen ni, jelas ke? Jelas miss. Jelas. Kenapa saya yang tak jelas pula ni? Okay, so the question asks for us to factorize completely. So we have px equals to x4 plus 2x cubed minus 7x square minus 8x plus 12 equals to apa? Apa dekat sini? Yang factor tu senang di atas. Okay, boleh. Yang factor. Ataupun kita boleh buat juga, kita punya formula ialah px equals to qx dx plus rx. Okay, so obviously r kita tak ada. R kita kosong dekat sini, so tak ada r lah. So we can put qx times dx, which is dx is our factor dekat sini lah. So we have x cube minus x square minus 4x. Macam-macam lah hari ni pula nak jadi macam-macam. Minus 4x plus 4 times by dx kita or our factor x plus 3. Dah factorize completely ke? Belum miss. Belum. Lagi. Okay, so this one boleh factorize lagi. Nak guna calculator boleh, dekat sini boleh, tak ada masalah. Ataupun kita boleh factorizekan lah satu-satu. Yang these two parts boleh keluarkan x, which is akan jadi apa dalam? Ataupun boleh keluarkan x square sebenarnya. Kita ada X minus 1. x minus 1. Dekat sini saya boleh keluarkan 4x minus ke plus? Minus. Minus 1. Okay, belakang x plus 3 jangan usik. Okay, and then dekat sini ada x minus 1, dekat sini pun ada x minus 1. We can factorize x minus 1. And then we have x square minus 4. Kenapa ni? X plus 4, x plus 3. Dah ke habis dapat full mark? Dah? Belum. Belum? Apa lagi yang belum? X square minus 4 boleh lah. X minus 4. Square minus 4 akan jadi? X minus 2, X plus 2. Alright, x plus 2, x minus 2, x plus 3. So that is your final answer, factorized
completely. Okay? Boleh? So this question involving factor theorem dengan remainder theorem. Jangan risaulah, kamu baca soalan tu ambil keyword dia apa, keluarkan macam kat sini. Kita terus keluarkan kita punya theorem kita. And then make sure jangan salah lah kamu punya simultaneous equation ni. And working dekat long division ni pun penting juga. Negatif masuk dalam itu sangat penting. Sebab once kamu dah salah dekat A dengan B ni, nanti dekat sini pun salah juga. Your final answer obviously akan salah lah. Okay, boleh? Okay ke? Boleh Miss. Boleh Miss. Boleh Miss. Okay, let's do another one question. Sebelum kita buat yang ini. Sebelah kita buat ni dulu. Given that x minus 2 is a factor of the polynomial fx. Okay, keyword is a factor. X minus 2 is a factor. So saya nak tulis apa ni? F 2 equals to 0. 0. Sekejap, saya nak panggil Batrisha. Ada Batrisha? Ada Miss. Okay, Batrisha, the next part of the question, fx is divided by x plus 1 and the remainder is negative 24. Apa yang saya nak tulis? Apa Miss? The next. Apa? The next part of the question, the next sentence ni, fx is divided by x plus 1 and the remainder is negative 24. Apa yang kita nak tulis ni? P F, okay. negative 1 Equals to? equals to negative 24. Okay, good. Alright, thank you. Kenapa ni? Alright, thank you Patricia. Okay Miss. Saya tak faham lah dengan pen saya ni. Negative 24. Okay, so do everything. Masukkan semua dekat dalam fx kita. Kita akan cari jawapan kita. Kita akan cari simultaneous kita. Boleh cuba buat dulu. Cari A dengan B kamu. Saya bagi 2 minit untuk kamu cari A dengan B. Boleh? Boleh Miss. Boleh. Boleh Miss. Okay, boleh cuba dulu. Dapat? A dengan B. Dapat Miss. A sama dengan 3. 3. B equals to 9. 9. Okay. Yang lain dapat? Dapat Miss. Alright, good. Okay, jangan terus jawapan mesti kena ada working kat sini. Kamu bukan boleh ni, kalau saya tak buat, kamu pun tak buat. Okay, so
So you should get your answer A equals to 3, B is equals to 9. Nak tahu jawapan kita betul ataupun tidak, masuk je lah balik A is equals to 3 dalam ni. Okay, masukkan ataupun dekat dalam ni. Kamu akan dapat jawapan kamu sama dengan kosong lah. X kamu 2, A dengan B substitutekan, kamu akan dapat equals to 0. Okay, kamu boleh tahu sama ada jawapan kamu tu betul ataupun tidak. Alright, so we have A is equals to 3, B is equals to 9. So just write back. Sampai situ je lah soalan tu sebenarnya kan. Find the value of A and B. Hence, find the remainder when fx is divided by 2x plus 1. Okay, kita tulis dulu kita punya polynomial. 3x cubed minus 10x squared plus 9x minus 2. Okay. Okay ke semua orang dapat ke? Dapat ke? Dapat, Miss. Okay, alright, good. Okay, so the next part of the question, dia kata hence, find the remainder when fx is divided by 2x plus 1. Macam mana nak buat? Two x plus 1 equal to 0. F apa? F negative 1 over 2. Yes. Okay, so this is, tak nampak lah kamu tulis. Okay. Long division, sebenarnya boleh sebab hence tu datang daripada find the values of A and B. Boleh nak buat long division, nak guna remainder theorem pun boleh juga. So kalau kita guna remainder theorem dekat sini, P negative 1 ataupun F negative 1 over 2 is equals to the remainder lah, remainder kita yang kita akan dapat Rx kita. So instead of kamu buat long division panjang-panjang, why not kita guna kita punya theorem. So just substitutekan negative 1 over 2 inside X, 3 negative 1 over 2 cube minus 10 negative 1 over 2 square plus 9 negative 1 over 2 minus 2. Berapakah jawapannya? Negative 75 over 8. Yes, negative 75 over 8. Jangan risau, tak salah pun jawapannya. Boleh je fraction, no problem. So, the remainder of fx when divided by 2x plus 1 divided by 2x plus 1 is 2x plus macam ya. 2x plus 1 is negative 75 over 8. Aku nak tulis Rx equals to negative 75 over 8 pun boleh, tak ada masalah. Okay, boleh? Boleh? Boleh, Miss. So macam saya Boleh, cakap, Miss. kamu nak buat long division pun boleh, tak ada masalah. Tetapi, for this part of the question, contohlah soalan ni. Okay, baca dulu soalan. Mari. Okay, kalau saya buang by using remainder theorem, find the remainder when px is divided by x square minus 4. Boleh tak nak buat guna long division? Boleh? Boleh? Betul? Plus 3x minus 5 bahagi dengan x square minus 4. Apa Rx kamu dekat sini? Itulah jawapan dia, boleh. Tapi for this question specifically ask us to use a remainder theorem. Okay, so kenalah guna remainder theorem. So apa remainder theorem kita? Kita ada PA equals to RA. Betul? Betul. Tetapi kalau kamu tengok dekat kita punya divided by ni, divisor kita ialah x square minus 4. Power dia 2. Okay, power dia 2. So PA kamu RA kamu sepatutnya akan jadi, Rx kamu sepatutnya kena jadi AX plus B. AX plus B. Okay, kena jadi linear. So bila kita buat long division, contoh long division kita, jawapan kita ni mesti kurang satu power daripada divisor kita. Okay, kalau kat sini X, kat sini akan jadi X power kosong lah, a constant. Kalau kat sini X square, remainder kita akan jadi 1, X power 1. Kalau divisor kita power 3, kat sini akan jadi X square.
Okay, so now we have our divisor x square minus 4. Kamu terus dah tahu yang remainder kamu ialah ax plus b. Okay, ataupun saya letak sebagai ax plus b lah supaya tak tertukar. Okay, so that is your remainder. So next, we have our dx dekat situ equals to x square minus 4, which is kalau factor dia ialah x plus 2, x minus 2. Okay, so we have a root when x equals to 2 and when x equals to negative 2. Betul tak? Betul. Alright, so ini ialah A kita, A kecil kita. So by using remainder theorem, kita ada P2 sama dengan apa? A2 plus B. 2A Yeah. plus B. Betul. A, kita punya remainder theorem kita ialah PA is equals to AX plus B lah kiranya. Okay, so kita akan ada A times 2 plus B. Okay, so for this part pula akan jadi P negative 2 equals to A negative 2 plus B. Okay, so P2 ni nak dapat daripada mana? Dari atas ni. Ya, betul. Substitute je 2 dekat dalam ni, substitute je negatif 2 dekat dalam ni, you should get your answer A and B. Okay? Bolehlah tolong carikan A dengan B. Sila carikan A dengan B kamu, A besar, B besar kamu. Sebelah kiri left hand side ni dapat berapa? 1. 1. 1 equals to 2A plus B. Okay, so kita boleh letak B is equals to 1 minus 2A. First, Astaghfirullahaladzim, kenapa hari ni dia macam tak nak bekerjasama dengan saya? 2A. Okay, first equation kita. So sebelah kanan ni dapat berapa? Left hand side yang ni. Negatif 27. Negative 27. Negative 2A plus B. Okay, boleh juga ini terus jadi second equation kita. Nak guna elimination boleh, nak guna substitution boleh. Terpulang mana yang senang untuk kamu. Okay, then we do our substitution. We have negative 27 equals to negative 2A plus 1 minus 2A. Lagi satu saya ingatkan, tolonglah ingat kalau negative to the power of 3 dia akan jadi negatif. Okay, jangan tersalah kira. Kalau nak senang tekan je, masuk je dalam calculator kamu. So here we should get our answer A equals to 7. 7. Okay, so we have our B, 1 minus 2 times 7, kita ada negative 13. Okay, dah siap ke? Belum. Belum. Soalan suruh cari apa? Remainder. So what is your remainder? 7x minus 13. 7x minus 13. Yes, correct. Okay, so jangan lupa final answer kita mesti kena apa yang dia minta. Jangan berhenti sampai A dengan B je. Okay, so that is how we find our remainder by using remainder theorem. Okay, bukan setakat cari constant je lah, kita boleh cari remainder juga. Okay, alright. Let's see this question. Saya tak nak buat, saya cuma nak tanya. Sekejap. Okay ke semua orang? Boleh tulis dulu? Okay.
Alright, next question. Saya tak nak buat, saya cuma nak tanya ini je. Given Px, where Px is divisible by x plus 2. X plus 2 ialah, kita akan guna remainder theorem ataupun factor theorem kamu? Factor. Factor theorem. Okay, jangan confuse. Walaupun dia cakap divisible, dekat sini dia bukan divide by. Okay, divisible maksudnya bila kita divide habis dah, tak ada remainder. So this should be your factor theorem. Okay, factor theorem. Which is kita akan ada P negative 2 equals to 0. Right, the next part tu ialah kita punya remainder theorem lah. And then macam biasa juga kita buat. Okay, sekarang jelas ke factor dengan remainder theorem? Jelas Miss. Jelas Miss. Jelas Miss. So that's the two parts of factor dengan remainder theorem. Tapi kalau kamu tahu dua tu je, tak banyak soalan yang kamu boleh buat. So sebab tu saya nak terus masuk roots and zeros supaya during this weekend you can do your tutorials. Okay? Alright. Okay, boleh buka nota semua. Buka nota dulu. Ada soalan ke? Anyone ada soalan? Belum ada, Miss. Belum ada. Okay, good. Okay. Alright, so kita tengok roots and zeros of polynomials. So for 6.2, we have already learned a factor theorem dengan remainder theorem. Easy. Keyword the factor, keyword the divided. So roots and zeros of polynomials ni apa? Jadi saya dah bagi tahu dah before this. Saya tulis dekat sini lah. Contoh kalau kita ada Px equals to x square plus 2x minus 3. Okay. If your Px is equals to 0, apa ni? If Pa kita ataupun x kita equals to 0, contoh kita factorize kan kita dapat x plus 3x minus 1. Okay, if your Px equals to 0, kita akan dapat x equals to negative 3, x is equals to 1. Dan kita ada negative 3, 1. Okay, saya dah cerita dalam previous video. Ini kita bagi sebagai factors. Okay, apa yang kita buat before this. Ini kita panggil sebagai roots. And the last one is kita panggil sebagai zeros. Okay, so if the question asks you state the zeros of fx, jangan tulis x equals to negative 3, x equals to 1. Ini ialah roots. Okay, if the question asks find the zeros, kita just tulis zeros are negative 3, 1. Okay, boleh beza tiga benda ni? Boleh Miss. Okay, so kat sini tolong betulkan apa kesalahan dekat statement ni? Lepas apa yang saya dah terangkan before this. Apa kesalahan dekat statement ni? If PA is equals to 0, then x equals to A is called zero of polynomial, betul ke? Tidak. Okay, A sahaja. Tolong padam x equals to? Tersilap pula. Boleh? Sudah? Sudah Miss. Sudah. Sudah, Miss. Dalam ni apa yang saya dah tulis tadi lah. Okay, kita terus pergi kepada example 13. Show that negative 4 is a zero of a Px. Contohlah kita light kan. Px equals to, kita light Px equals to 6x cubed plus 23x square minus 5x minus 4. Okay, this will show that negative 4 is a zero of Px. So kalau dia zero of Px, maksudnya Px kamu akan equals to 0. So we just substitute P negative 4 into this polynomial. 6 negative 4 cube plus 23 negative 4 square minus 5 negative 4 minus 4. Dapat jawapan kosong ke? Berapa your answer here? Kosong Miss. Kosong. Okay. Okay, so kamu dapat 0. That means since P negative 4, PA kita is equals to 0. A kita which is negative 4. Then negative 4 is a zero of Px. Okay. Itu saja. Alright. Jelas?
Jelas, Yes, Miss. Miss. Okay kan? Alright, moving on to the next part. Okay, part ni yang baru sikit. Okay, here we have factorize px and write all the zeros. So here we have a new method which is kita panggil dia try and error. Ada 3 main steps yang kamu kena buat dekat sini. Step yang pertama, kita akan buat trial and error. Okay, step yang kedua kita akan buat long division. Yang ketiga kita akan factorize. Okay. So bila kita nak buat try and error, method try and error ni bila soalan suruh cari roots, bila soalan suruh cari zeros, bila soalan suruh cari factors. Okay. Tak boleh ambil ni, masuk dalam calculator, tulis terus x equals to berapa, x equals to berapa. Kena ada working lah. Okay. Working completely kena ada lah. So we have our try and error. Try and error tu apa? Okay, step yang pertama. Try and error tu maksudnya masukkan je any values dekat dalam px kita ni, which is kalau dia zeros, kita akan dapat kosong lah, betul tak? So, masukkan any values, tapi kita tak pilih lah 100, 200, kita pilih nilai yang paling kecil. Contoh, we start from 0, negative 1, 0, 1, negative 1, 2, negative 2. Okay? And so on. Okay, start daripada yang paling kecil, jangan ambil yang besar terus. So, let's say, if we put 0 dekat dalam ni, obviously kita akan dapat 4, betul tak? Yes. Terkejut saya. Maksudnya dia bukan zeros lah. Okay, x equals to 0 tu bukan 0. Okay, faham ke? Okay. So let's try x equals to 1. When x equals to 1. Okay, kita buat try and error kat sini. When x equals to 1. So kita substitutekan 1 dekat dalam px kita, we have 2 times 1 cube minus 9 1 square plus 3 1 plus 4. Dapat kosong tak? Ya, Miss. Yes, dapat 0. Equals to 0. Okay, so sama lah apa yang kita buat before this. Maksudnya kat sini kita boleh conclude kan x minus 1 is a factor, is one of factors of fx. Fx, px. Okay, sebab P1 kita equals to 0. So, x equals to 1 root kita. X minus 1 ialah kita punya factors. Okay, boleh jelas step yang pertama, try and error? Boleh, Miss. Boleh? Jelas, Miss. Alright. The second step here is we have to do long division. Okay, saya cekkan sikit lah. We do long division. So the second step is we do long division. So kita ada px kita 2x cube minus 9x square plus 3x plus 4 divided by the factor lah. Factor kita yang kita dah cari, kita buat try and error tadi, which is kita tahu yang 1 ialah factor of px ataupun 1 ialah zeros of px. So kat sini kita boleh dividekan dia by x minus 1. Okay? So buat long division kamu. Sebab tu saya cakap kalau tak tahu long division, pergi balik kepada video buat practice. Okay, sebab everywhere in this chapter ada long division. Okay, so tolong saya. Kat sini ada, kita dapat berapa kat atas? 2x. 2x. 2x Square. square. 2x square. Okay. So 2x square, kat sini kita ada 2x cube. 2x square minus 2x square times 1, kita akan dapat minus 2x square minus everything, and then we have negative 9 minus 2. Berapa? Negatif 9. Kamu duduk atas motor ke Kawi? Di dalam rumah, Miss. Negative 7x square divided by x, kita ada minus 7x. Okay. So kita ada darab balik 7x square. Negative 7x times negative 1, kita akan ada plus 7x. Itulah. 3 minus 7, kita akan dapat? Negative 4. Okay, negative 4x plus 4. Okay, so negative 4x, darab balik negative 4. Okay, good. Negative 4, darab semula plus 4. Habis. Okay.
Long division ni kena buat sendiri kalau tengok je sampai ke sudah tak faham. Okay, so that is your long division. Now the next part is the step 3, kita akan factorize kan. So apa yang kita buat factorize completely before this, kita akan apply benda yang sama juga. So kita ada Px equals to 2x cubed minus 9x square plus 3x plus 4. Okay, apa dulu? Apa dekat sini? QX. Qx. 2x square minus 7x minus 4 darab dengan factor kita ataupun divisor kita x minus 1 plus tak ada remainder. Okay. Nak terbalik pun boleh, tak ada masalah. Multiply kan. So factorize kan 2x square minus 7x minus 4 tu dapat berapa? X minus 4, X minus 4 2x plus 1. 2x plus 1. Okay, x minus 4 2x plus 1. So kalau dalam before this kita buat factorize completely, dekat sini kita dah berhenti dah. Tapi sekarang the question asks for write all the zeros. Okay, so kita tahu bila kita nak tulis zeros, px kita equals to 0. Okay, if px equals to 0, maksudnya dekat sinilah 0. So we will have x minus 4 equals to 0, we have x equals to 4. 2x plus 1 equals to 0, x equals to negative 1 over 2. X minus 1 equals to 0, x equals to 1. Okay, are this your answer? No. No. Okay, ini ialah kamu punya roots kita. Okay, ini ialah roots kita. Kalau soalan suruh cari roots, okay fine, you can stop here. Okay, but the question asked for zeros. So our zeros are 4, negative 1 over 2 and 1. Okay, tak dia letak x equals pun. Jangan letak x equal kat depan ni pun. Bukan, itu bukan zeros. Okay, so just leave it your answer like that. Jelas ke? Okay, boleh ambil masa untuk fahamkan, salinkan dulu before proceed to the next example. So if the question asks to find factors, find zeros, find roots, what we have to do is we have to do try and error first. Okay? Tak boleh tekan calculator terus Okay ke? Okay. Okay, Miss. Okay, Miss. Okay saja. Alright, for the next question here we have determine all the roots. Ingat, soalan suruh cari roots. So we want x equals to something. Okay. Of x power 4 plus x cubed minus 7x square minus x plus 6 equals to 0. So we know that we have to do a trial and error. But kamu kena ingat, bila kamu nak buat try and error, saya tulis sini je lah. Number of trials kita, maksudnya berapa banyak kali kita kena buat trials tu depends on our degree. Degree tu apa? Power. Power Puncak yang paling kuasa. tinggi. Okay, dia bukan power je, dia power yang paling tinggi. Okay, so degree minus 2. Okay, that is how we do how many number of trials yang kita kena buat. So this is the formula lah, bukan formula lah macam. Okay. Okay, that means if you have, contoh kat sini kita ada power, kita ada degree 3. Okay, degree tu ialah power yang paling tinggi kan, the highest power. So kita ada degree 3, so kita buat sekali je when x equals to 1. Okay, and here we have degree kita 4. So how many times do we have to do our try and error? 2. 2 kali. Okay, so if degree 4, do 2 try and error. Okay, so step yang pertama kita akan proceed dengan trial and error kita. Okay, boleh cuba, nak cuba daripada kosong boleh, tapi tak ada, kalau kamu tengok sendiri dalam sini pun, kalau kita buat kosong kita akan dapat 6 kan, salah dah lah kat situ. So maksudnya dia bukan factor lah, kita tak naklah buang masa masukkan lagi kan. So kita proceed to the next number, kita cuba 1. Okay, P1
is equals to 1 power 4 plus 1 power 3 minus 7, 1 square minus 1 plus 6. Dapat 0 ke? Dapat 0, Miss. Dapat 0. Okay, ngam. X minus 1 factor kita. Okay, ataupun X equals to negative 1 kita punya roots. Cuba lagi satu, kena buat 2 kali sebab dia ada degree 4. Kita kena buat 2 number of trial. So P equals to negative 1 pula kita cuba. Negative 1 power 4 plus negative 1 power 3 minus 7, negative 1 square minus negative 1 plus 6. Dapat 0 ke tak? Negative 2. Negative 2, betul ke? Minus 1, minus 7 plus 1 plus 6. Betul lah, 0 lah. Cuba check balik. 0 tak? Oh, sorry, Miss. 0. 0. Okay? Yang lain okey ke tu? Okay, Miss. Okay, Miss. Alright. So we have already do our try and error. So sebenarnya kita dah tahu dah kita punya roots kita x equals to 1 dengan x equals to negative 1. Tapi bukan itu sahaja kita punya roots. Ada lagi roots lain yang kita perlu cari. Okay, contohlah kalau kamu masukkan P1 kamu tak dapat kosong kat sini. Jangan risau, janganlah padam jawapan kamu. Tak ada masalah pun, biar je. Proceed dengan next number, okay? Right, so the next part is kita buat, okay, kita tulis dulu kat sini. X minus 1 and x plus 1 are factors of x, okay? Factors of Px kita, okay? So kalau dia ada degree 4, maksudnya dia akan ada 4 factors. So we need to find the other 2 factors. Okay, kalau macam kat sini, degree dia 3, factor dia 3. Kita dapat 1 dekat sini, dia ada 2 lagi, kita kena cari sendiri. Okay, sebab tu saya cakap kita kena ikut formula kat sini. Kamu tak boleh buat 2 kali try and error untuk degree 3. Okay, hanya sekali saja. Dia ada 2 factors, kamu kena guna long division. Okay, faham ke? Sama juga dekat sini, kalau degree 4, kamu tak boleh buat sampai 4 kali trial and error. Okay, kamu hanya boleh buat 2 kali sahaja. Dia ada 2 factors, kamu kena cari guna long division. Jelas? Jelas? Okay, tak boleh cari semua factor dan roots guna try and error mesti kena ada long division. So now let's do our long division. X4, mana Px kamu? X4 plus x cube minus 7x square minus x plus 6 divided by, okay, 2 factors kita ialah x minus 1 dengan x plus 1. So nak senangkan, nak divide dekat sini, kita boleh expandkan lah. So kita punya factor kita x minus 1, x plus 1. So we should get x square minus 1. Okay, so x square minus 1. Alright, boleh buatkan kamu punya long division dulu? Be careful with your signs. Dengan x cube, x square tu make sure betul. Dekat tempat yang betul kamu letak.
Okay. Atas berapa? Apa QX kamu? The first one? X square plus X minus 6. Okay, X square plus X minus 6. Yang ni boleh buat sendiri tak? Boleh ke? Boleh, Miss. Boleh. Yes. Okay, betul ke ni? Sekejap lagi nota kamu akan jadi macam ni juga. Tolong habiskan, jangan tinggal. Lah, saya buat lah. Kamu ni bukan boleh percaya. Kat sini minus X4 plus apa? Contoh kalau kita tak ada dua ni. Which is kalau kita darab X square darab dengan negatif 1, kita dapat negatif X square kan? Ya, Ya. Miss. Be careful, jangan tulis negatif X square dekat sini pula. Boleh, tak ada masalah. Tapi janganlah tolak ini dengan yang ini. Okay, so untuk selamat kita tulis 0x cube dekat sini. 0x cube. Okay, so kita ada negatif X square, letak dekat tempat yang sama lah. Supaya tak tersalah. Okay, so we have negative 7 plus 1, kita ada negative 6x square. Turunkan minus 6 plus 6. Sini berapa tadi? Macam salah je saya buat ni. Sini ada lagi x cube. Betul tak? Ya, Miss. Betul. Alright. So x cube divided by x square kita ada plus x. Darab balik. Kat sini tak ada x square kan? So kita darab x times negative 1, kita dapat negative x. So letak je 0x square dekat sini. So minus x, minus everything, kita akan dapat negative 6x square. Minus 1 plus 1 akan dapat 0x, okay? Plus 6. Okay, be careful with your long division, okay? Kena turunkan dia dekat tempat yang sama lah. So last one we will have negative 6. Negative 6x square plus 0x plus 6. Okay, done. No remainder. Okay, so the last part is we have to do factorize. Okay, we have to factorize our px to find the roots of our px. So we have px equals to x4 plus x cubed minus 7x square minus x plus 6 equals to, sini apa? Quotient. Quotient kita. Okay, siapalah yang tak tahu quotient tu, ini quotient kita. Okay, ini qx kita, ini dx kita ataupun factor kita, ini ialah rx kita yang tak ada. Okay, so we have x square plus x minus 6, x square minus 1. Okay, x square plus x minus 6 factorize dapat X minus 2, X plus 3. x minus 2, x plus 3. X square minus 1 also can be factorized, which is we get x plus 1, x minus 1. Okay, so there you go, 4 factors. If the question asks you to find the 4 factors, inilah jawapan kita, keluarkan factors kita. But the question here asks to find the roots. Okay, so let our px equals to 0, we will have our root x equals to 2, x equals to negative 3, x equals to negative 1, and lastly x equals to 1. Okay, the roots are all of this. Okay, boleh ke? Jelas ke? Jelas, Miss. Boleh, Miss. Lagi sekali saya ingatkan, kalau soalan suruh cari roots ataupun zeros ataupun factors, tak boleh, kita akan guna try and error, dan tak boleh semua factors yang kamu nak cari itu guna try and error. Okay, mesti kena ada long division. So kalau power 3 kena buat sekali je. Sekali sahaja dibenarkan. Kalau power 4 kena buat 2 kali. Okay, so that is how we do our zeros and roots, how we find our zeros and roots. Okay, so you can kejap. Mana tutorial kamu? So for this weekend, jangan lupa hari Jumaat ni kita ada apa? Pre-UPS. Pra UPS. So your UPS is on
Sunday. Okay, on Sunday. Vote semalam saya rasa ada 3 orang saja yang tak boleh jawab hari Ahad. Nanti saya akan bagi tahu. Okay, so for this weekend, make sure you do your tutorials, complete your tutorial. Next week kita akan bincang and kita akan masuk juga subtopic 6.3. So kalau diikutkan dekat sini kamu dah boleh buat sampai number 17 lah. Okay. So please use your time wisely untuk buat revision untuk UPS dan juga siapkan tutorial kamu. Boleh? Boleh, Miss. Alright. Boleh, Miss. So, jangan lupa hantar exit ticket kita. Kalau ada apa-apa soalan? Any question? Tak ada? Tiada, Miss. Ya. Okay. If you... Sekejap Okay, kalau tak ada apa-apa, itu sahaja for today. Thank you class. That's all. Thank you. Thank you, Miss. 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 Okay, thank you. Thank you, Miss.